श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रियः कान्ताय कल्याणां निधगे निधगेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी समस्त लोकों के अधिपति का विवाह हो रहा है। यह कल्याणोत्सव
यानी कि विवाहोत्सव, परिणयोत्सव पवित्र तिरुमला पर्वत पर उनका विवाहोत्सव चल रहा है। हे प्रभु, हे आनंददाता, आपके कल्याण में ही हमारा कल्याण है और भक्तगण सभी वैखानस आगमोक्त पद्धति से चलने वाले इस वैदिक विवाह में जो सम्मिलित हैं वे भक्त का बहुत ही अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं। ये जो विवाह है ये श्री मलयप्पा स्वामी का विवाह है, यानी कि भगवान वेंकटेश्वर बालाजी मलयप्पा स्वामी के रूप में उत्सव मूर्ति बनकर इस विवाह को कर रहे हैं। ये मलयप्पा स्वामी इदं ब्रह्मपुरीमहे ब्रह्मा पुनातु ओम निरुपम गुण सिंधुर्नित्य लक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेत्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्चासक्त भक्तो घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिक सदृशं विद्युदोत्पत्ति भाजं दिव्यानादं कुसपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं ररुमग महावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्वरं भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् लोकक्षेमार्थं क्रियमाण स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि धत्तागं शुचिरगं शुशर्माम् इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञगा पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम्। ओम वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे पुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः। वरुणाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैरादन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु। पद्माकारमण्डले ओम विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगातमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचिकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु। प्रजापतिः प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुरविचक्रमे
पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि तथे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रविनोदात्रविणसस्तुरस्य त्रविनोदासनरस्य प्रियं सदे त्रविनोदा वीरवती मिषुन्नो त्रविनोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनोभिर्वियशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुदा गुर्गन्तोः अदितिर्ज्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुरुवीतोपव्युधम् यदा वै सूर्य उदेतिम् अथ नक्षत्रं नगतिम् यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पुष्केत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते भूर्भवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम सुरतः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तु कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगोभवस्थान ऊर्जेत धातनां महेरणागचक्षुषे योमश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः पशुधीरपुमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्सक्षया गजन्वथाम् आपो जनगथाचलः दिविश्रगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां सम्भव ब्रह्मवच्च समसि ब्रह्मवच्च सागत्वाम् ओं पवमानस्ववर्चनः पवित्रेण विचुरशनिः यः पोता सपुनातमां पुरन्तु मादेव जनाः पुरन्तु मनबोधिगां पुरन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रणों यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागा यस्यै बक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमात्येषु वयज्ञस्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवीपकसापयोभिः ऋतावरीयज्ञिके मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देववन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः संहृतकं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्वनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुःखाहि पगस्पतिः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु
तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाज्ञां गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्रिपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिश देवार्त्विजो मातृगन्तां दक्षिणागां दिश मासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशः पशवो मातृगन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मातृगन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च। भगवान श्रीनिवास का, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र दिव्य विवाह हम देख रहे हैं। यह हमारे अनंत जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम जो है इस दिव्य विवाह के साक्षी बने हुए हैं। तिरुमला के पवित्र पावन पर्वत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याण हम सब मना रहे हैं। इसका उद्देश्य है जगत कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण हो, यही उद्देश्य इस कल्याणम यानी कि विवाह का है। भगवान का विवाह माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रतिदिन इस तिरुमला पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति से संपन्न किया जाता है। यह वैदिक विवाह संसार का सबसे पवित्रतम विवाह है, क्योंकि यह जगत पिता और जगत जननियों का विवाह है। यह परम पवित्र कैंकर्य हमारे अर्चक गण संपन्न करवा रहे हैं। यह अंकुरार्पण का कार्य चल रहा है। भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में प्रतिदिन यह अंकुरार्पण नवधान्यों का अंकुरार्पण किया जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह में यह सभी पद्धतियां अपनाई जाती हैं। देखिए नवधान्यों को किस प्रकार से यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है भगवान के लिए। यह विवाह का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत है। इस प्रकार से भगवान के विवाह में हम जो है सम्मिलित हैं। यहाँ पर तिरुमला के पवित्र पर्वत पर भगवान का यह पवित्र विवाह सर्वावयव सौंदर्य संपदा सर्वचेतसाम सदा सम्मोहनायास्तु वेंकटेशामाय मंगलम। हे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। आप परम कृपालु हैं। आप जो हैं सभी पापों को क्षमा कर देने की क्षमता आप में है। आप इतने कृपालु हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि। आपने गीता में कृष्ण के स्वरूप में कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। हे भक्तों, हे मेरे बच्चों, सभी प्रकार के कर्मों को त्याग करके केवल मेरे शरण में आ जाओ। पवित्रा अपवित्रो सर्वावस्थान गतोपिवा। पद्म पुराण का यह श्लोक हमें, यह मंत्र हमें बताता है। ओम शुचि वो हव्यामृत शुचि नागम शुचि
यत्फरकं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आगञ्जुजन्मानः पावकाः ॐ शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंवरक्रे मृतगे मृतागां ॐ शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ॐ स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देवगिरिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वागुपप्रवामहि सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृथिं स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्ददताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्ति गणं तार्क्ष्कमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहे माम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगन्त स्वस्त्या आत्रेगं मनसा ततार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभागुं शोभा। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याण विवाह जो है आगमोक्त पद्धति से उसके पवित्र श्लोकों से हमारे अर्चक स्वामीगण करवा रहे हैं। वैखानस ऋषि द्वारा स्थापित यह वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख कैंकर्य है जो भगवान के कल्याण के लिए किया जा रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह माता भूदेवी एवं माता श्रीदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। यह हमारे अनंत करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम जो हैं इस पवित्र विवाह के साक्षी बने हुए हैं। तिरुमला आलय में उभय देवियों के साथ प्रत्येक उत्सव में प्रत्येक शोभा यात्रा में भाग लेने वाले उत्सव श्रीनिवास कल्याण मूर्ति श्री मलयप्पा स्वामी हैं। उत्सव बेरम मलयकुनियन्नन पेरुमाल कहकर भी इन्हें पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में मलयप्पा स्वामी का उद्धरण हमें प्राप्त होता है। उन शिलालेखों के माध्यम से हमें यह पता लगा है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आदेशानुसार अर्चक गणों द्वारा अन्वेषण करने पर मलयप्पा कोन नामक क्षेत्र में इन उत्सव मूर्तियों के स्वयं व्यक्त मूर्तियों के रूप में उपलब्ध होने के कारण उस दिन से वे मलयप्पा स्वामी के रूप में विख्यात हुए, प्रख्यात हुए, पूजनीय हुए। यही मलयप्पा स्वामी आज हमारे सम्मुख दर्शन दे रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि हम पर डाल रहे हैं। वे अपना कल्याण करवा रहे हैं हमारे हाथों से ताकि हमारा कल्याण हो सके। तिरुमला में प्रतिदिन होने वाले कल्याणोत्सव, ऊंजल सेवा, वसंतोत्सव, सहस्त्र दीपालंकरण सेवा के साथ ब्रह्मोत्सव एवं अन्य उत्सव शोभा यात्राएं श्री मलयप्पा स्वामी की ही होती हैं। इसी कारण से मलयप्पा स्वामी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा जाता है। उत्सव देवता के रूप में भी पुकारा जाता है। आनंद निवास में अद्भुत दर्शन देने वाले स्वामी की मूल विराट के खड़े रूप में स्थिर दर्शन को मलयप्पा स्वामी के रूप में भक्तगणों के पास आकर अपने चर दर्शनों द्वारा अनुग्रहित करना भगवान वेंकटेश्वर की विशेष लीला ही है। यह सूत्र का दर्शन अर्चक स्वामी हमें करवा रहे हैं। पवित्र सूत्र विवाह पूर्व जो है वह वर वधुओं के हाथ में जो बांधा जाता है, आज ये इस पवित्र विवाह के वर हैं संसार के मालिक स्वयं श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। उनके हाथ में यह विवाह सूत्र बांधा गया। वे वर के रूप में इस कल्याण में प्रतिभागी हैं, वे भाग ले रहे हैं। उनका जो है विवाह आज अर्चक स्वामी लोग
सब करवा रहे हैं वैखानस आगमोक्त पद्धति से। ये वैखानस आगमोक्त पद्धति से जो यह वैदिक रीति का विवाह चल रहा है, यह स्वयं सृष्टि के मालिक स्वामी संचालक श्री वेंकटेश्वर बालाजी का विवाह संपन्न हो रहा है। अब जो है वधुओं, दोनों वधुएं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी दोनों आज विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं। प्रतिदिन हम इनका विवाह करवा रहे हैं। यह फिर इन दोनों माताओं को सूत्र पहनाया जाएगा, जो विवाह सूत्र अभी श्रीनिवास भगवान को पहनाया गया। अब अर्चक स्वामी माताओं की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनसे आज्ञा ले रहे हैं कि माता अब मैं जो है आपके हाथों में यह सूत्र, विवाह सूत्र बांधूंगा, आप हमें आज्ञा दें, अपनी कृपा बनी रहे हम पर सब पर। तो ये प्रक्रिया सूत्र पहलाने के पहले की जो अर्चना प्रक्रिया है उसे संपन्न किया जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा। अब जो है हम जो है अब इन सूत्रों का दर्शन वे हमें करवाएंगे, उनके चरणों की वंदना की जा रही है माताओं के। और इस पवित्र कल्याण उत्सव का जो है संचालन प्रारंभ हो चुका है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारण के साथ संसार का सबसे पवित्रतम विवाह, ये सूत्रों के दर्शन कीजिए। ये अर्चक स्वामी इन सूत्रों का दर्शन करवा रहे हैं। सूत्र का ये जो है अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अर्चक स्वामी ने इस सूत्र का दर्शन करवाया। धागों का, हल्दी लगे धागों का भगवान श्रीनिवास को दिखा करके आज्ञा प्राप्त करके माता के हाथ में वह बांधा जा रहा है। वे प्रथम वधू हैं इस विवाह की। दो वधुएं माता श्रीदेवी और माता भूदेवी दोनों वक्षस्थल पे निवास करने वाली हैं। भगवान के वक्षस्थल में इनका निवास रहता है और भगवान की ये विशेष लीला है। उनके साथ उनका कल्याण जो है हमारे वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों द्वारा। यह दूसरा सूत्र अर्चक स्वामी हमें सब दर्शन करवा रहे हैं। अब ये भूदेवी माता के हाथ में बांधा जा रहा है। ये द्वितीय वधू हैं आज की। प्रथम वधू तो श्रीदेवी माता थी, अब दूसरा जो है इनके हाथ में यह सूत्र बांधा गया। माता भूदेवी, श्रीदेवी एवं भूदेवी माताओं के हाथ में यह सूत्र बांध दिया गया है। सर्वप्रथम इस विवाह के प्रारंभ में ही अर्चक स्वामी ने संकल्प करवाया सभी भक्तों से कि यह कल्याण, यह विवाह जो है हम मना रहे हैं स्वामी। अर्चक स्वामी के हाथ में भी यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है ताकि वे इस विवाह का संचालन पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से कर सकें, भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। और इस प्रकार से उनको जो है रक्षाबंधनम बांधा गया और उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, आज्ञा ली उनसे कि हम जो है स्वामी अकिंचन लोग हैं, हम जो है आपका कल्याण यहाँ पे संपन्न करवा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी कृपा। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्माङ्गम् औपासनाग्निकुण्डे आघार कर्म करिष्ये। एतोन्विन्द्रमित्तिक्नालयं प्रोक्ष्याम् एतोन्विन्द्रं स्तवाम् शुद्धं शुद्धेन साम्नाम् शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धां संशुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मय्याशीरस्तु मगदेवहूतिः दैव्या होतारामनुषन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवा सुवीराः मक्किङ्गजन्तवमगानि हव्याकोदिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामीम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमवपाप्मानं यजमानस्य हन्तुं शिवानः सन्तु प्रजितश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भुवनस्करेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्पुत्थादति हव्यवाहकं शमी गर्भात्यनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदं पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्यागं मृगमस्मासुधे कदस्रोदीदिहिनो दुरोनेम् अग्न आगाहिते गृणानो हव्यदातकेम् निहोता सत्स्य बर्हिषीम् अदतेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् तत्सविदुर्वरेणिकम् भर्गो देवस्य देवहि धिगो गण प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानम् प्रथमम् पुरस्तात् विषयमदस्सुरुचो वेन आवहाम् स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठास्तस्य गो निमसतश्च विवहाम् ओम् ब्रह्माणमावाहगामीम् प्रजापतिमावाहगामीम् पितामहमावाहगामीम् हिरण्यगर्भमावाहगामीम् ब्रह्मणे नमः इदमासनम्
सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यकं सभेगं विदुश्रवणयो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानञ्जदेः ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवदविदप्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विश्यतु आदित्यव्यञ्जनमसीं ऊर्णां मृदुसन्त्वास्तुरामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासि दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीम् उत्तरतवदीच्चैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीं सुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु सबो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छाम् प्रणययज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानञ्जदेः ॐ प्रणयां को वा गणक्ति सबो गणक्तो दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेनाम् ॐ प्रजापतिमावाहगामि इंद्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्नि सोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इंद्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुतावाहगामीं रुद्रानावाहगामीं औपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवतसोममावाहगामीं औपासनेक्नमावाहगामीं यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रे प्रजापतिगे दुष्टनिर्वपामीं इन्द्रागे दुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामीं अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामीं बृहस्पतिगे दुष्टनिर्वपामीं मित्रागे दुष्टनिर्वपामीं वरुणागे दुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामीं आज्यं द्रुप्यदिश्रगामीं चरं द्रुप्यदिश्रगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीं अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधकः चित्पदिस्वापनात् त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदिस्वापनात् त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादविदापनात् त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नगे नमः जातवेदसे नमः अहोतसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अरुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वतेत्थवर्तगतास्मान् प्रजगापशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसेनान्नात्येनां समेधक स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतगे स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतगे स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवतसोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिघाट्याम् ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अतिथेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अतिथेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधारितधे पदम् समौढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गुज्यः स्वाहा
तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षुराददग्स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यबोधा कृपाकं सुस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अतितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ చేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ చేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా श्रीलक्ष्मी वल्लभारम्भां विखनो मणिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अथ भगवतो महापुरुषस्यां श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्यापरमितशक्त्याभ्यगमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे
महानालागमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दन्ते शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवच्चलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालकपरिपालिते लोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्परितधिक्षीरसुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्यसुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकर्मणकुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोवराकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिण दिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं तस पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमातिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदके नंदक शार्ंगादि पंचायुधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्विता भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्विता भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्विता भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादार विंदस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्विता भारद्वाज स गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूरां दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य माल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखात्यायिनो अखिल लोक पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववैदल पंचारुषेग प्रवरान्विता भार्गव
गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैत्वपत्रकारुषेकप्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेशयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसें प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। इस पवित्र तिरुमला पर्वत पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के माध्यम से आप जो है इस पवित्र कल्याण को देख पा रहे हैं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा। यह पवित्र कल्याण, यह देखिए मंगल सूत्रों का प्रक्षालन अर्चक स्वामी कर रहे हैं। ये दिव्य मंगल सूत्र जगन्माताओं के गले में पहनाया जाएगा। ये जो है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रतिनिधि बनकर ये अर्चक स्वामी इन मंगल सूत्रों को माताओं गले में धारण करवाएंगे। माताएं आज वधुएं हैं और जगत पिता भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी इस सृष्टि के संचालक इस विवाह में वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। यह कल्याण का वक्त समय है। भगवान के वक्षस्थल निवासिनियों से भगवान का कल्याण वैखानस आगमोक्त पद्धति से चल रहा है। ये पवित्र श्लोक जो है वैखानस आगमोक्त पद्धति के जो श्लोक हैं, ये जो है वैखानस महर्षि द्वारा निर्मित किए गए हैं, उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने ही वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सब स्वामी वैखानस आगम के अनुसरण करके उसी में अपना जीवन इन लोगों ने समर्पित किया है। इन्होंने सब कुछ वेद पुराण इन सब का अध्ययन करके इस वैखानस पद्धति को पूर्णतः आत्मसात करके आज अपने सौभाग्य पर इठलाते हुए ये भगवान का विवाह करवा रहे हैं। अब इससे बड़ा विवाह इससे बड़ा कैंकर्य किसी पुरोहित के लिए क्या होगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन विवाह हम सब देख रहे हैं। यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। वत्सांकम पुंडरीकायताक्षम शंखम चक्रम धारयसंतम कराभ्याम दातारम तम पाणिना वैवराणाम अन्येनांकम बिभ्रतम भ्राजमानम। श्री वत्सांकित भगवान श्रीनिवास शंख एवं चक्र के साथ अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थापित किए हुए तिरुमला में दर्शन दे रहे हैं। तिरुमला में पूजित होते हुए कलयुग के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आलय आनंद निलयम विश्व का प्रसिद्ध पवित्र पुण्य क्षेत्र है। ये जो है यह पुण्य क्षेत्र योगियों की साधना के लिए सबसे उत्तम शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। विष्णु सर्वतानाम अधिपति है। इस श्रुति के अनुसार वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित वे स्वामी आनंद निलयम में स्थिर मूर्ति बनकर
कोटिशः भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। इनके कुछ क्षणों के दर्शन के लिए ही भक्तगण दूर दूर से कष्ट उठाकर यहाँ आते हैं और इनका दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। कुछ भक्त तो इस गर्मी के मौसम में भी सीढ़ियों के द्वारा, जो लगभग 3000 के आसपास की सीढ़ियां चढ़ करके भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं। धन्य हैं वे भक्तगण जो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं और वे नाना प्रकार के कष्ट उठाकर, यद्यपि तिरुमला तिरुपति देवस्थान संस्था ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है पर्वत पर और नीचे तिरुपति में भी, लेकिन फिर भी जो है भक्तों की श्रद्धा सर्व अग्रगण्य मानी जाएगी। ये भक्त भगवान के इस विवाह में जो सम्मिलित हैं, हम सब भी जो इस टीवी के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो इस विवाह के साक्षी बने हैं, हम सब जो है अत्यंत अधिक सौभाग्यशाली माने जाएंगे। भौगोलिक रूप से देखें तो सातों पर्वत जो तिरुमला के भगवान के पर्वत हैं, वे सप्त फनों के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो सर्व सप्त फन जो भगवान के आदिशेष के जो सर्व सप्त फन हैं, उनके दर्शन हमें इन सप्त पर्वतों के रूप में होता है। सप्त पर्वताधीश, सप्त गिरीशाधीश भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अब जो है इनके माध्यम से मंगल सूत्र जो है माताओं को बांधा जाएगा और विवाह का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाने वाली है। भगवान श्री वेंकटेश्वर की जय बोलते हुए सभी भक्तगण उनका जो है स्मरण करें, उनके पावन ये मंगल सूत्र का दर्शन करवा रहे हैं अर्चक स्वामी जो त्वं प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वहुत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वधुत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే
కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ప్రజామంచుతమర్చపాశాత్ తదయకం రాజా వరుణో మన్యతాయ జగస్త్రీ పౌత్రఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోమస్థా దేవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రబుద్ధ్యతాం మయజ్ఞ స్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోదం చ స్వాహా ఆకోదిశ్చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దరసశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా భోగం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసుభాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్గ్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ స్తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ స్తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ స్తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా భోగం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సు స్వాహా అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవాహుతిర్హోష్కేం అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువాం. ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామ విస్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమోఢమస్య భాగం సురే స్వాహా. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా. విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య గుచ్య సఖా స్వాహా. తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్కంతి సూరయః దివి వదక్షరాదదగ్గ స్వాహా. తద్విప్రాసో విపన్యవోజా కృపాకం స్వస్సమింధతే విష్ణోర్గత్పరమం పదగ్గ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా భోగం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సు స్వాహా. అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కేం అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ
देवसविधः प्रसुभाम् ॐ यदस्क कर्मणोऽत्यरीरितं यत्वान्योमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानाकं समर्पयित्वे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधीमहि स्वाहा समिधसि तेजोऽसि तेजो मगधेहि स्वाहा यमस्के धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्के धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्के धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषगः सप्तधाम प्रगाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तज्ञ स्वाहा वेदिर्भुक्तज्ञ स्वाहा त्योर्भुक्तज्ञ स्वाहा पृथिवीभुक्तज्ञ स्वाहा अग्निर्जीर्णज्ञ स्वाहा वेदिर्जीर्णज्ञ स्वाहा त्योर्जीर्णज्ञ स्वाहा पृथिवीजीर्णज्ञ स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसस्यैव जीर्णज्ञ स्वाहा अमृतधान विद्वादनष्टभृतेनां पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आत्मशेषमिन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्त्रुप्यदो वेदिस्त्रुप्यदो द्यौस्त्रुप्यदो पृथिवीस्त्रुप्यदो ब्रह्मात्यास्त्रुप्यन्तामतितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवदविदप्रासावीः आवाहि देवताभ्यो नमः यथा सुखमिदास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षितजहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषदगस्तिवं गच्छततो न वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् त्रगाकुशं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घायुत्वागा बलागा सुतागा सुतं च वर्तसे त्रगाकुशम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेर्नागदक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरेव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षगागजन्मथाम् आपो जनगथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भोगा संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भोगा संयत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भोगा मगमेधां मगप्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मगमेधां मगिप्रजां मयि इन्द्रगेन्द्रगं दधातु मगमेधां मगिप्रजां मगि सूर्यो भ्राजो दधातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्भिदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेतु समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनःपात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि
सर्वोपचारान् समर्पयामि। भगवत्समारोपणं सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओ वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। अष्ट वैकुंठों में से एक तिरुमला दिव्य धाम में विराजित कृपा सिंधु श्रीनिवास पेरुमाल अपनी कृपा से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। उनका विवाह जो है अब संपन्न हो गया है, लगभग पूर्ण आहुति दी जा चुकी है और भगवान जो है श्रीनिवास पेरुमाल श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सभी भक्तों को आनंद हो रहा है। हम सबके हृदयों में आनंद का संचार करते हुए भगवान का यह कल्याणोत्सव हमें जो है पूर्ण पुण्य प्रदान कर रहा है। हमें जो है पूर्ण, अगर ये हम पर है कि हम पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से इस विवाह का दर्शन करें तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस पवित्र कल्याण का जो दर्शन करेगा पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। उसके 10 हमारे पहले की पीढ़ियां और 10 हमारे बाद की पीढ़ियां, उन सब का कल्याण हो जाता है। ऐसे प्रभु हैं हमारे वेंकटेश्वर स्वामी वाला जी। अब उनके गले से यह पुष्पहार निकाल करके माताओं के गले में बारी बारी पहनाया जाएगा, जो कि विवाह में, जैसे वैदिक रीति विवाह में विवाह के अंत में पुष्पमालाओं का अंतरण किया जाता है वर एवं वधू के मध्य, उसी प्रकार से यह सर्वप्रथम माता श्री देवी के गले में डाला गया। भगवान का यह पुष्पमाला माता के गले में डाल करके विवाह की पूर्णता का संदेश दिया जा रहा है। उसके बाद यह पुनः भगवान के गले में डाल करके फिर पुनः जो है माता भूदेवी के गले में डाला जाएगा और यह विवाह, पवित्र विवाह संपन्नता की ओर बढ़ जाएगा। यह रोज प्रतिदिन 12 बजे से आपके श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में आप देख सकते हैं। यह पवित्र कल्याणोत्सव, यह वैखानस आगमोक्त पद्धति से चलने वाला यह विवाह जो है, भगवान का दिव्य विवाह जो है, हमें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हमें दर्शन हो रहा है। इसका हम सब पुण्यात्मा हैं कि हम सब साक्षी हैं भगवान के विवाह के। इस प्रकार से यह कल्याणोत्सव हमारे कल्याण के लिए ही, जगत कल्याण के लिए यह किया जा रहा है। अर्चक स्वामीगण पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए और पुष्पमालाएं माता श्री देवी एवं भूदेवी को पहनाने के बाद विवाह का यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करने के बाद पुनः जो है भगवान श्री वेंकटेश्वर के गले में पुष्पमाला भगवान को पहनाई गई। वे जो है अलंकार प्रिय माने जाते हैं, नित्य कल्याण चक्रवर्ती। अब माताओं को बगल में बैठाया जा रहा है, भगवान के पास लाया जा रहा है, क्योंकि विवाह हो गया, अब वर वधू आपस में रहेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं भक्त, वहाँ उपस्थित भक्तों के मुखों पर भक्ति की तरंगें दिख रही हैं। हमें पूर्ण संतोष के साथ वे लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं, कृतकृत्य मान रहे हैं। इनके भाग्य बड़े ही उच्च भाग्य हैं, परम भाग्य, परम सौभाग्यशाली भाग्य हैं कि ये सब जो है वहाँ सम्मुख स्थित हैं। हे भगवान, हे परमात्मा, हे वेंकटेश्वर स्वामी, गोविंद नाम स्मरण से इस कलयुग में मोक्ष प्राप्त हो जाता है हमें। పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికి తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరు ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడి వెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడి నిధానమైన పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ